आज तुमकां हांगा 49 दीस जाले तरी पण अजूनही हांगा सध्या तरी कांयच एक्शन अशी दिसना। तुमकां हेचेर कितें सांगपाक सोदता तुमी आमच्या गोंयच्या जनतेक? आम्ही आता इतले दीस जाले आम्ही हांगा बसला, आम्ही रस्त्यार बसलेली आमकां उठयली आणि आमकां हांगा माटो घालून सायटीक बसा म्हणून सांगले आणि त्यांच्यांनी आता इतले दीस जाले बसली तेन्नाच थंय रस्तो माटो काड म्हणून सांगले, रस्तो सोड म्हणून सांगलो। पुलीस येयले, पुलिसान रस्तो सोडपा लायलो, तांकां तेज्यो गाडयो व्हरून पुलिसान भितर घातली, भितर दिली आनी पुलीस येयले आनी मागीर आमकां उठयले। आमी हांगा बसून आसा जाल्यार आमची एक्शन कोणूच घेयना आणि तेणी कितें केलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं आज तो सांज पर्यंत सुद्दां पुलीस हांगा येता आनी आमची कोण घेयना जाल्यार आमी कितें करपाचें, कशें जगपाचें हांगा? आता उदो सुद्दां गाडी गेली, कितल्योश्यो घाणी येयल्यो, त्यो घाणी हांगा आमी घेता, लोक घेयना, लोकांक खबर ना, पुलिसांक खबर ना, पंचायतींक खबर ना, कोणाक खबर ना। पंचायतीन गेल्यार पंचायत म्हणटा ना करुया करुया, कितले दीस जाले, कितलेशे आतां दीस जाले पंचायती फुडें फुडें ढकलता, फुडें धाडटा, कांयच एक्शन घेवपाचें उलयना। तो सेक्रेटरी आसा तो म्हणटा करुया म्हणटा करुया म्हणटा। पूण अशें दिसता की हांगा अजून पर्यंत कांयच एक्शन जावना। हेचेर तुमकां कितें सांगपाक सोदता? आम्ही सांगपाक जाता कितें कितें तरी निकाल लावपाचो न्हू, हेजो निकाल जायना तोपर्यंत आमी हांगा उठून आमी बसला न्हू। आज कितले दीस जाले ते तुमकां दिसताय पळय, आनी 49 दीस जाले बायलो हांगा येवन बसता, पंचायत बी कितें करिना आनी कोण कितें करना, करपाचें कितें हांगा बसून रावपाचें अशें? आतां पावसाचे दीस पावसाक रावू आमी? मागीर हेचेर सध्या तरी अजून पंचायतीन कितें एक्शन घेतला? पंचायतीन एक्शन काय घेयना, पंचायत कितेंच लोड घेयना आपलीचेर, आज करुया आनी फाल्यां करुया, केन्ना करता तेन्ना आमी मरता तेन्ना, ती बी केन्ना करता तेन्ना। पूण पंचायतीन एक 15 दीस पयलीं ताका शोकस नोटीस धाडलेली आनी आपूण सील करता म्हणून अशें सांगिल्लें तुमकां, पूण अजून पर्यंत तें जावना हांगा। पंचायत करिना न्हू, पंचायत आज फाल्यां करता, आतां केन्ना करपा जाणा कोण, सगळे तेच्या हातीन तेची कागद येता की तेन्ना बी करपाक बसले आसतली, मागीर तेचे सारकी जावपाक जाय न्ही, तेजे सारकी जाल्यार तेन्ना करून कितें फायदो? नाल्यार आतां करता आसली रिक्षा घेता आसले न्हू पंचायत, बाबा हो लोक आपले हितूंतलो तेन्ना कितें तरी करपाचें पंचायतीक हाय जाता आसलें न्हू। पंचायत तेची सपोर्टाक दिसता आमकां, ह्या करता त्या कोता शेळके नोटीस काडून इतले दीस रावप म्हटल्यार पंचायतीक कसलो तरी भंय आसा न्हू, म्हणून पंचायत तशी करता न्हू।